issue tayo iti city charter, especially jay revised city charter tayo. Naimbag nga aldaw tayo amin, patbatgen nga dumdumeg iti tangatang, umili iti syudad iti Bagyo. Sungbatan tayo dahito sa ludsudyo, ang nga pamadakes iti sinuman, ngem no anya iti sulat iti Republic Act number 11689 April 22, 2022 na nang amyenda iti City Charter ti Baguio. Panangkita ti talagang may isang prioridad, yung isang priority na gagawin kung sino man ang mailuklok na congressman, dapat ito korektahin. Masapol na makorektar da ito yung amended city charter. Tigito dati yung mga makorektar. Ito'y territorial boundaries iti city of Baguio. So, kitain tayo da ito'y section 3 kunan naman territorial boundaries. Basta ko na lang, the city shall comprise the present territorial jurisdiction of the city. Awan ti description na no anya di jay territorial jurisdiction of the city. Kat kayat ko no dataw ti mapagasatan. Isalpak tayon itoy. Dili nagtutulagan tayo nga settlement ti boundary dispute iti Bagyo ken Benguet, specifically Tuba. Tagamin, tapno maawatan tayo, hindi siguro pwedeng sabihin ng mga kapatid na tiga Tuba na tayo na taga Bagyo ang nagsasabi na sila nag-o-occupy ng 48 hectares ng land area ng Bagyo. Isuda nga mismo iti Tuba manong nga tawon nga napalabas tinang-ala kani Apo Engineer Canuto Calatan to relocate the land area of Tuba ket ijay relocation sorbina in parang na ijay nga Tuba ket okuparena ti 48 hectares nga parti iti Bagyo. Parti di municipal building ti Tuba nakauneg iti Bagyo. Now, nabayag nga panahon na kaya't tayo nga masulbar dayta. Uray dagiti sinarunok nga opisyalis ti Benguet ken Bagyo. Pinadpadas da di nabutusan piman idi nag-appoint ni Apo Cory sakbay nga magnati first election after EDSA Revolution 1. Pinadas da ngem ti nagbagdownan iti kumapa nakaaliglar na data ti panakausar iti sa unga exchange. Haan nga kaya ti taga Benguet ken Tuba nga usarin da diay exchange uno sukatanda da diay ining-encroach da nga lupit nga party iti Bagyo takano political suicide. To cut the story short, idi chimpok ta di laeng mo ti problema. So nga ti nga uray ti pagbanagan ng tumalaan pareho malaan. Naman ko nga usar haming usarin the word nga exchange. So nga ti namayan mi din nagpanunot ako na kastuyan. Mangala tayo't sorbiyor tayo under the guise of relocating the meets and bounds of Baguio City. Kat ikatentayon na diay piman talaga nga inokupar iti Tuba. Build up areas de tanay, pati de munisipyo. Building da. Ngem, ito'y bandana iti Green Valley ken Santo Tomas Apugan. Iala tayo mo't ijay. Tapno, the 57.4 square kilometers land area of Baguio awan ti
makesayan. Tilang mabaliwan, maamindar, the technical description ti meets and bounds or territorial boundaries of the City of Baguio. Basaan nyo dahito amended City Charter. The section 3, haan nga na-describe dito, the meets and bounds of Baguio City. Basta lang imbaga na, shall occupy the present territorial jurisdiction of the city. May kadwa, timbaga na to the settlement na the dispute, well, surutin tilintag kat sayang, di nagtutulaganan. Apay nga ngantay nga isalpak di jay. Nagparparang paymot, dagiti opisyalis ti Tagatuba. Idi dinis discuss me di jay, idi time me, propose amendment of the city charter. Nga, kan, naprobaran, idi tiyempo ni Apo Manong Bernie Vergara. Di nagsubli the Congress after 2010. The tao ng depensa ito ide bicameral conference committee. Kitaan nyo ide section 3. Naprobaran na ito both houses. Lower house and the Senate. Tinagparang ide bicameral conference committee. At the time, Senator Dirilon, former Secretary of Justice, Senator Francis Pangilinan, to some of the lawyers who were there. Sinaggay sa amin data, Section 1 ang gana to the last section, Santo Maaprubaran, Daksanggasat, Bineto ni Noynoy Aquino. Kuma, uray da ito'y kumanti, tinulad da ito'y insalpak da nga amended city charter, awan unay problema. May kadwa, masapong na talagang kurihirin tayo ito'y. Yeah? Da ito'y status ti Baguio. Imbaga naman, ada section dito nga imbaga na nga, the city of Baguio shall remain as highly urbanized chartered city. Imbaga naman, ito'y amended city charter. Ngam, dakos na, ito'y party iti amendment. Ingkabil naman, ito'y manan nga, iti approve ordinance ti city government. Actually, section 23 subparagraph 4 kunana forward to the sangguniang panglalawigan copies of duly approved, I'm quoting verbatim, ordinance in the manner provided in section 56 and 57 of the local government code. Di na downgrade ti status ti city, nagbalin nga component city. Kontra iden ibaga iday, udi na nga the city shall remain as highly urbanized chartered city, which is independent from Benguet. So nga masapol ang makorektar di jay. So maruno, makorektar dito. May isang saka kanang runaan nga problema ti city, iti land speculation, squatting, in relation to disposition of alienable and disposable public lands. Jay, mapangkadiin nagadupay lang, nalawa, iti alienable and disposable public lands. Nga kinaluban ti town site sales applications tagiti aplikanti. Nga di pa'y na i-award kun natituluan ti nagnaganda. Apay, when gapuno town site sales application, ti mamayanda nga mang patitulo tinaganda. Kat iti proseso gamin ti TSA, town site sales application, sika nga aplikanti pa'y ti mang ipapublish the application for public bidding.
adon dagiti aplikante nga di da nga kayat nga maipapublish ta application data. Adda detay amakda ipapublish mo nang runan no napintas nga lote no ada ngay rimwar nga nang outbid kun sika na panamngarot tatan. Di ay may sapay dita no bidding back social ti presyo ta natural hamo nga makontrol bidding dayta so nga kaasi ket kinitak daytoy daytoy amendment nga na aramid manen daksang gasata dimot nasukatan dayti is a still nga ni kunana ito section 50 kunana nga all alienable and disposable lands within the Baguio Town Site Reservation shall be disposed of and awarded by the DENR through grant of residential free patent na ita town site sales or other modes of disposition. Kat kunak nga ron, the town sales application adun di pending idyay maan-ano ngay no tinulad ako kumada ito yung nabito nga amendment dito nga tinamayan mi dito idi dinipinsak na ito idi Senado ay direct award to the actual occupant in or qualified applicant diay nga ti mapasamak di jay kasuya iti amendment ka impropose mi idi ket adda detay importante na raroy ada committee na who will do the award chaired by the city mayor, then the regional director of the DENR, then Pinro or Sinro of DENR, and then of course the city planning, the member of the land use and relocation committee of the council, to mention some nga ada ti criteria nga pang ibasaran dati screening ket no qualified the applicante at the same time occupant o no applicante lang itigmon direct award importante nakakabil pa dito yun the appraisal value tintunggal alienable and disposable public lands in the entire city of Baguio tapno kumaa reasonably nga haan manen ang dilaket ngumato manen day tangahang nga kabailan day tay wa tila ang exception nga pakaaramida na daytoy at the bidding it is a simplified limited bidding tila ang pakaaramida na ti bidding example no diyay may sangaluti ket duwa uno taluti nag-apply first step no kasjay under the criteria sino kadagay taluti mas nakin kasapulan iti luti no adda kadakwada iti kasjay nga sitwasyon nga pulos nga awanan na iton isot pang itidan tayo ngam no isoda nga talo agpapareho da nga kasapulan da amin. Maibid ka da iso dalaan nga talo ti aglaban idyay bidding. Kasi jay di jay. Kat ti panangkitak masulbar. Dahito problema iti pending TSA. Makatulong iti panaka ipagalti land speculations. Mapaspasamak tata. Gapon na ang titulo na. Applyan na diyan may sangaluti TSA. Ibig na manin. Umalis manin diyan. Birok ti applyan na. Makomplicate. Apektara na pa. Mamayantay ko mato address urban decay. Now, look at the city government. Why? Because ako pa rin dalang arudin na baybayan. Di da mabubuisan da diyan. Because under the law, if the alienable and disposable public land
is not awarded to you. Awanti titulo na. You are not obligated to pay the real property taxes of the land. Ti pubusam laang dayjay balay mo kan improvements mo. Diyay ti talagang dakkel nga epekto na iti bagyo. No. Ide old city charter. Kanda ito inaramid mi nga amendment idi nga binito ni Noy. Nalawlawag dito nakakabil. Nga ito ya. Putin tayo. Ide section 53. Money from the sales of land to accrue to the city. All monies received from the sale of public lands within the city, including interest, penalties, and charges, shall accrue and be deposited in the treasury of the city. Ito'y na-approveran nga amendment. Awan daytan, dakkel nga banag dayto. You can just imagine the consideration of the sale of this alienable, indisposable public land. Nga awan mo dito. Mapangaro din national government. Isos, dakkel nga pakalugyan ti city. So maruno na masapong na makorrektar dito. Ito'y kamdyanhi reservation. Ikatang data, amutay mo't nga ta kamdyanhi reservation. Isi reservation. Mabalin, oray kabil mo. Nung tirigat na dito, idaylan iryana. Pinalawad mo, dadila kamdyanhi reservation. Ima dito yan. Tinaikabil ito kat dito 6,254,105 square meters. Alright. Nga, di kat no nakmalilaw, correct nga Iriana, 5,900,000 plus. So nga dakkel din na inayon. Anyang ngay consequence na dito. Include sila na digiti do mga barbarangay nga adamot occupante. Masapol nga maisimpa dito. Again, nga politika na ito, nga panang dadaol, ito sinuman. Pasalamatan tayo, niya po Congressman, tinamayan na nga, ipot namot nga kuwang daksang gasat, ado, iti kamali nga masapol nga mai-korektar is the city charter. Ado pa, iti related to this nga you can discuss ngam to me, those are the major parts nga masapol nga makorehir ta amended city charter. Adarigay mang paplano mag-file dati declaratory relief, i-declare dati tangan invoice. But possibly, that can be done, or the best way is amendarem laang manuna. Yeah? Anya tinapaspas-pas ka pa may sir? Declaratory relief o no amendment? Ti panang kitak dita, alright, no kaso ida korte, depende no sino huis nga pakaiyasay nana. Mo mga garantiyan dita. Ngam ida kongreso, komo dayto ket na adumot tege approve dito, I'm sure nga napartak dayto nga magna. Awanti adu nga debate ida committee level or ida plenary ida lower house and even in the Senate. A matter of siguro agapir ka ide Senado ta mai-explicar nga na siya. Makita damot de recourse ka. Damot recourse da ide Senado. Dede ta. Okay, sir, the declaratory relief is not tantamount of amending or i-declare lang diya as Indeclarar mo ang ako. Nalinboy. Nalinboy. oh, so from the very beginning na inyong so no amendment, di back to square one, sir. Ay kat actually adu dege mangibagbagang na say atin de sigod. Which was vetoed by them.
No, already they sigot nga existing city charter. Ta idjay. Ide old nga city charter. Then naglakwam ti alienable and disposable public lands, Mapan City, Auray Sintimos o Mapandi National.